25. Pa-code Daisy. Code Daisy. Size XL. Ganito yung likod. Mind bungo. Mind bungo. 75. O, may tomorrow pa naman mga madam. Huwag mag-alala. Buhay ID ka rin. Secret. Ano to? Ano Daisy? Sa'yo ata. Ito ba yung Daisy. naman, Angelica? Yours Yes. na madam, 75. Yours. Okay na, madam? Tomorrow naman? Tomorrow is another day. Bye mga madam! Ayan, nabuwasan na sila. Nagbabay pa lang, oh. Bye mga madam. Yun, siguro alis na yun. Alis na sila eh. Sino yun? Ang bilis to. Bye mga madam. Tomorrow ulit. Thank you po.